नमस्कार दफार ये अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची मु संदीप आमे खोलू अपराधर दस्तावेज सामना को आसबे गोटे पर गोटे क्राइम वर्ल्डर मास्टरमाइंड खोल रहस्यर गुमर सजाग हेबे जनता सजाग हेबे सरकार लॉ एविडेंस और कोर्टर रोमांचकर कहानी दफा परकिया प्रीति चोराबाली एठी थरे पाद देले फेरिबार सबू रास्ता बंद हो जाए। परकिया प्रीति रे मस्कुल लोक कहार जीवन नेबा को भी पछाए नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन केबे प्रेम हेई न पारे यह केवल देह भोगर विकल कामना आउ एमिति कामनार शिकार होइतिले सी पत्नी थाई भी पड़िथिले पर नारी प्रेम रे जणे नुहे दुई दुई जन प्रेमिकांक सह करुथिला मौज जार परिणति हैला खूब भयंकर। एथर दफारे देखंतु स्वामीर सुपारी मत लगुच सार्प वेपन रे निश्चय मर्डर होइछि। हत्याकारी खूब तर्बरिया भावे मर्डर करी फेरार हो जाइछि। एग्जैक्टली मैडम कौन सी शत्रुता थाई पारे। एनीवे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम भाई पठाई दियो। मैडम लगुच घर कौन से जिनस भी चोरी हैनी आमको भेरी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करबा पड़िबो। भाबुछि कौन से निज लोक केस रे शामिल थाई पारंती। परिवार लोकन को बयान खूब जरूरी। मते लगुच अपराधी को आज राति भी ये रहीगल भाज घरे समस्ते सन्देह करुवे। बस एटी शु तमें मो कोल सबुदिन एमती शोता देखिब मु सब समाधान करदेवी। भाज तुम पणत कानी रे मते घोड़े दिया। डेप्यूटी बैंक मैनेजर पत्नी को हत्या करा जिबा पर सारा राउरकेला सहर में सृष्टि होता चांचल्य। हत्या रहस्यर पर्दाफाश पुलिस उपरे नाना आड़ू बढ़ुला
ଚାପ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଳୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ପରକିଆ ପ୍ରୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଚୁମ୍କିର ସ୍ୱାମୀ ବିମଲ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ। ଏଇ ତୁ ପୁରା ତା ଭାଉଜ? ମୁଁ ତାକୁ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ଏଭଳି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଛେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ତତେ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗିଲାନି? ପର ସଂସାର ଉପରେ ନଜର ଲଗେଇଲୁ। ଏଥିରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ବି ନ ଲୁଚି ସବୁ ସତ କହ। ଗୀତା କେରକଟା ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। ଗୀତା ସେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ମାନେ କଣ ମାନେ? କିଛି ବି ଲୁଚେଇଲେ ମରିବୁ। ସବୁ ସତ କହ। ସିଏ ବିମଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ହେ, ଇଏ ତ ପୁରା କୃଷ୍ଣଟା। ବାହାରେ ଦିଟା ପ୍ରେମିକା, ପୁଣି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ତା ଘର କୋଉଠି? ତା ସହିତ ତୋର କେମିତି ଦେଖା ହେଲା? ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି? ଡିଟେଲ୍ସ କହ। ସେ ବାହା ହେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବାପ ଘର ନାଁ କହି ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବି। अरे गीता तमे ये लाल साड़ी रे ना तुम पूरा लाल परी भली लगुछ। थाउ में से सुआग मु तुमको केते अपेक्षा कलिनी हेले एते दिन वाली काहे के आसु नथिला? ମୁଁ ବି ତମକୁ ଝୁରୁଥିଲି ହେଲେ ଶାଶୁଘର ଆସିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ବାପା ଘର ନା କହି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯଦି କେ ଜାଣିବ 4-5ରୁ ଯିବି। ओ माय गीता डार्लिंग ଛାଡ଼, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। अरे बाबा ये घर होची तमरो आस ना प्लीज। आस आस बस। ତମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଅଧୁଣି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେପଟେ ମୋ ସଂସାର, ଏପଟେ ତମେ କୁହ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? मो अवस्था भी ठीक से तमे आउ जाओनी एठी एथर रही जाओ। मो स्त्री भी ता बाप घर को जाइछि आउ किछि असुविधा हबनी। ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା। तमे असुविधा कथा कहि आउ समय नष्ट करो नहीं प्लीज। ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। मु आ रही पारुनी गीता प्लीज आस ना आस प्लीज। दफा एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। जब दिल बोला तब खोला MBS कोला। दफा एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। जब दिल बोला तब खोला MBS कोला। विवाह करथिले भी भाउज मुनिया सह संपर्क रखुथिला विमल। सेपटे विवाहिता गीतार प्रेम रे पड़िथिला से और ता सह भी रखुथिला संपर्क। दुईटी झियो थिले भी से नेग्लेक्ट करुथिला पत्नी चुमकी। विमल रो परकिया प्रीति पई घरे नीति नीति लागुथिला झगड़ा। खास सेइथि पई विमल उपरे रागी बाप घर को चली जाइथिला पत्नी चुमकी। एहा परे रास्ता हो जाइथिला बिल्कुल सफा। आ विमल ता दुई प्रेमिकांक सह बेसी बेसी मिसिबार सुजोग पाउथिला। आ खास एइथिपाई पुणी थरे झियो चुमकी को विमल पाखरे छाड़िबाकू चली आसीथिले बापा ब्रजबंधु। तोड़ी देइथिली से तो तार मन को झियो को धरी घर पळेला ना जाइथांती काहे की एठी रही की तुम रासलीला देखि थांती। जाइथिलो तो पुणी आसिलो काहे की? मु को तो मुंड कइथिली आसी के मो मुंड खाओ ना। मु कहिथिल ना बापा मु ए घरे न रहिले तांकर भलो बोली एमिति के व्यवहार करिवे जे घर छाडी जीवा पई बाध्य होबो। सब दोष खाली मोर, तमर किछ दोष नाही। तमे तो सब बेले मते संदेह करिवो, मु कोन करिवि जे? हां मु खाली तुमको सबले संदेह करूची
ଯେମିତି ତମର ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ। ଆରେ ଏ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଆରେ ବୋର ଆଗରେ ତମେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବାପା ମତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଜୟ ପୁଅ ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ତମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ ନା ଝଗଡ଼ାଟା ବଢ଼େଇବ? ବାପା ଏଭଳି ଝିଅକୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ତମେ ଏମିତି କହିବ ତ କେମିତି ହବ? ଘର କଳି ଦେଖି ବାହାର ଲୋକ ଫାଇଦା ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ହେଲେ ତାକୁ କହିଦିଅ ସେ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଳି ନ କରେ। ହଉ ହେଲା, ସେ ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ବସିଲ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣର କଥା ଶୁଣିଲେ ଯାଇ ଭଲରେ ଘରକୁ ଯିବି। ବସ, ଯା ମା, ବସକୁ ଯା ଯା। ଆଜିଠୁ ସେ ମୁନିଆ କି ଗୀତା କେହି ଯେମିତି ଘରକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛ। ମୋ ଉପରେ ମାମଲତକାରୀ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ କାମ ତମେ କର। ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ କହିବି? ସେ ଗୀତା ମୁନିଆ ତମକୁ କହିବେ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବିନି। କାହିଁ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ହଉଛ? ସିଏ ପୁରା ତମ ଯା, ଅପା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନ? ସେ ଡାହାଣୀ ମୋ ସଂସାର ଉପରେ ନଜର ପକେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅପା ବାପା କିଛି ଡାକି ପାରିବିନି। ତମ ଦୋଷ କେବେ ଯିବନି। ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ତମର ନୁହଁ, ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। छी। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଝିଅ ଚୁମ୍କିକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିମଲ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବାପା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ବିବାଦ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। ତେବେ ଚୁମ୍କି ଆସିବା ପରେ ବିମଲ ସହ ଆଉ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ ତା ଦୁଇ ପ୍ରେମିକା ମୁନିଆ ଆଉ ଗୀତା। ସେମାନେ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲେ ବିମଲର ଘରକୁ। ଚୁମ୍କି ଭାବିଥିଲା ପର ନାରୀଙ୍କଠୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିମଲକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍କିର ଅଜାଣତରେ ତା ବିରୋଧରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚୁମ୍କି ବାପ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବିମଲଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା? ତୁ ପରା ତା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗର ଗର ହଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମନଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ତୁ ନିଜେ ତୋ ଘରେ ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ତା ଦୋଷ କ'ଣ ଦଉଛୁ? ଚୁମ୍କି ଆସି ରହିବା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ରାସଲୀଳା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଓ ରାଗଟା ତାହେଲେ ସେଇଠି। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଜ ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲୁ। ଗୀତା ଆଉ ମୁନିଆ ଭାଉଜ ମିଶି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ ମାସ ହେଇଗଲା, ଅଥଚ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ବି କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ଫେଲ୍ ହେଇନା। ଇଏ ଆମଜାଦ ଆଲାମ, ଇଏ ନିଶିକାନ୍ତ ଶର୍ମା। ସେ ନାଁରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ କଣ୍ଟା ତମ ବେକରେ ଗଳିକି ରହିଛି। କାମ କେବେ ହବ କୁହ? ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଯେବେ କହିବ ସେବେ ପୁରା ଖଲାସ। ଆମକୁ ଖାଲି ତମେ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦେଖେଇଦେବୁ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବେଶୀ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଗପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ମାଲ ଛାଡ଼, ତାପରେ କାମ। ହଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଇଦିଅ। ଆଜି କହିଲେ ତମ କାମ ଆଜି କରିଦେବୁ। କିରେ ରୂପକ, ତମେ ପରା କହିଥିଲ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେଣି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ? ମୁଁ କରିଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷରେ ଚଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନେ ଦାମୀ ପାର୍ଟି, କାମ କରିବେ ପକ୍କା, ପଇସା ବି ନେବେ ପକ୍କା। ସେମିତି କେମିତି ହବ ବା? ଏତେ ଟଙ୍କା ଏବେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବେକାର ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିଲ। ଖାଲିଟାରେ ଆମ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ନଷ୍ଟ କଲ। ଆରେ ରୁହ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିବା, ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବ ଯଦି ନିଅ, ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିହବନି। ସେମିତି ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ କାମ ହୁଏନି। କାମ ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର ତ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର। ହଉ ହେଲା, 3 ଲକ୍ଷ ଦବୁ। ଏଥର ରାଜି ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ କାମ। ଏଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅ, କାମ ସରିଲେ 2 ଲକ୍ଷ। ଆମକୁ ପାର୍ଟି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ରାସ୍ତା ଘର ଆଉ ସେ ପୋଡ଼ାମୁଇକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ବାକି କାମ ଆମର, ତମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ।
दफा एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। जब दिल बोला तब खोला MBS कोला। दफा एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। जब दिल बोला तब खोला MBS कोला। चुमकी को हत्या करने पर प्रथमे सुपारी किलर रूपक को लक्षे टंका देथिले विमल रो दुई प्रेमिका मुनिया और गीता। हेले रूपक बारंबार विफल होबारु ता द्वारा झाड़खंडी सुपारी किलर निशिकांत और अमजाद को डकई डील फाइनाल करथिले। एपरिक दूररू चुमकी को देखई देथिले विमल रो दुई प्रेमिका। पर नारी हेई भी सेमाने विमल प्रेम रे हेथिले मतुआला आ विमल भी एमानक सह बातुथिला रासलीला रे। तेबे चुमकी आसी विमल पाखरे रहिबा परठु एही रासलीला संभव हेउनथिला। फଳରେ चुमकी विरोध में षड्यंत्र आरंभ करथिले एही दुई प्रेमिका। आउ एही षड्यंत्र रे निजे सामिल है चुमकीर स्वामी विमल। ता हत्या पाई सुपारी किलर को देथिला लक्षे टंका। आउ तापर अरे कुआड़े बाहर घरे तो जमा 5 मिनिट रहा इच्छा हो नहीं। मु बैंक जाऊँगी तुम कबाटा खोला रखिथिबो। कहीं कबाड़ क्या खोला रखिबी? 2 जण लोक गोटे जिनस नहीं आसबे आसिले तांको रखिदेव। तुम्हें परा एबे बैंक रु आसिलो पुणी कहीं जाउछ? केते काम करिवो कि? जड़े डेपुटी मैनेजर है पर ता मुंडे जे केते दायित्व से कथा तमें बुझी पारिबनी। मु कहीं तुम बैंक कथा जानिबी जे हेले सबु चाकरिया कोन एते समय बैंक रे समय दियंती? देखो तमे झियो कथा बुझ मो कथारे मुंड पुराउनी। काई एमते सब बेले चिड़चिड़ होछ कहिला? हो जाओ हेले शीघ्र आसीबो। मते के आज जमा भल लागुनी। झियोटा भी सोइछि जे उठिले कांदिबो। कांदिले तमे बुझेई दबो मु कोन करबी? नाई जे तुमे शीघ्र आस्तिले झियो को नेके हनुमान बाटिका के बुलिया पन जाई थांतु। हो ठीक अछि मु शीघ्र आसीबी। मन अच्छी तो ना मद निशा सब भूली जाइछ। अमजाद मद पीले तार बेसी मने रहे आउ थरे से पार्टी को देखी देइछि माने शिकार न करिबा जाई से छाड़ेनी। जदि तमर हम ऊपर विश्वास नथिला ना मु कोन पई डाकुदलो एई कामडा तुम निजे कलोनी। ओहो जाओ शीघ्र काम सारी आसीबो मोर जगिछि फेल मारले हम ना तळे पड़ी जिवो। बुझिलो पार्टी तम भलिया हमर कुकुडा कलिजा नु 10 मिनिट रे हमें काम सारी के आसुछु आउ से 3 लाख टंकाटा आमर सुन हम ये नजर रखिता हम भीतर आसछु। हो जाओ चलो। विमल घर जीवा परे 8 मासर कुनी झियो को सुआई निश्चिंत रे घरे थिला चुमकी। स्वामी विमल फेरिले तांको सह बुलिबा को जीवा को स्वप्न देखुथिला। हेले स्वामी जे शैतान साजी ता हत्या पाई सुपारी देई सारी छंती ए कथार टिके भी सुराग पाई पार नथिला सी। हेले एतिकी बेलकु ता घर सामने आसी पहुंची सारी थिले दुर्दांत सुपारी किलर निशिकांत ओ अमजाद। आउ तापर ये सब माने ए तू घर में तो पसी आछो? हमें तो जम्मो ए को पुलिस भी डाकू जा एठी को पुलिस तते बंचेबा को आसबनी जा। हेलो सुपारी नेइछु माने तू मरिबु ए सब व्यवस्था तो स्वामी करिछि। मु तो मो गोड़ धरनी मते जानो। चल भाई हम हाथ रे समय कम ए सालीटा को जल्दी खत्म करो।
चल पढ़ेगा चल। तोरी भली नारी पाई ए सारा नारी समाज बदनाम होउची। मोर भूल हे जाइए मोर भूल हे जाइए। प्रेम करिबार जदि एते इच्छा ताल तक बाहुतुल कहेंगे पुणी ताको सुपर किलर लगे मर्डर कहीं करनी। नहीं नहीं मैंने मैं कौन करी कि जानी पारनी सर। सर हमको छाड़ दियो सर, हमको छाड़ दियो हमको छाड़ दे प्लीज। छाड़ी देवी कौन इच्छा तो हूँ तुम दीटा को गुड़ी कर शेष कर दवा चलो जेल काला कोठरी बसी प्रेम करिवो। एबे हमको अन्य मानको गिरफ्त करिया पड़िबो। झारखंड जीवार व्यवस्था करो। फोर्स रेडी अछि मैडम, खाली टिके झारखंड पुलिस के इन्फॉर्म कर देलबो सेपट पुणी गीता केरकेट को अरेस्ट करबा पड़िबो। ओके बी क्विक। विमल आउ मुनियार बयान पर गिरफ करा जायथिला विमलर अन्यतम प्रेमिका गीता को झारखंड रे चढ़ाऊ करा जाई गिरफ करा जायथिला सुपारी किलर रूपक निशिकांत और अमजाद को। एने केस नंबर 92/2016 दफा 302 120 बी और 34 आईपीसी अनुसार मामला रुजु करी समस्त अभियुक्तों कोर्ट चालाण करथिला पुलिस टीम। तेबे परखिया प्रीतिर ए करुण परिणति धरी जाइछि सारा नारी समाज। परखिया प्रीति पाई निज पत्नी को हत्या करने सुपारी किलर को स्वामी सुपारी देवा घटना पुलिस व्यवस्था और आईन व्यवस्था प्रति सृष्टि करिछि चले। एठी शेष होइछि आज अध्याय, किंतु शेष होइनी अपराध दुनियार विभत्स कहानी। तेणु आपण भी रहितांतु सतर्क, नजर रखंतु निज चारिपट परिवेश उपरे, देखंतु केउठी कोन घटुछि, कारण सतर्कता ही सुरक्षा देव आपण। ता नले आपण भी केते बेले आसिबे दफार पंछा भीतर। आज में एतिकी अपराध दुनियार आ किछि विभत्स कहानी नै आसिबे आसंता अध्याय रहउछु। नमस्कार। दफा एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। जब दिल बोला तब खोला MBS कोला।